जेवणाच्या ताटान गरम गरम शीत, सुंगटांची कडी आणि भाजलेले नुस्तें असल्यार पोट भरता पूण मन भरना. आमची गोंयची शीत कडी गोंयानूच मेळटा. कडी करपाक सुंगटां घेतल्या. सुंगटां बरी धुवन क्लीन करून घेवंक जाय. सुंगटाचो मोचो काळो दागो काडून घेतला. क्लीन करतकूच सुंगटां चड धुवंक जायना, टेस्ट वयता. चवीनुसार मीठ घालून सुंगटांक बरें आरते परते लावन 15 मिनटां मॅरिनेट जावपाक सायडीक ठेवंक जाय. सुंगटां मॅरिनेट जाता तोपर्यंत मिरसांग वांटून घेवया. 1 कप नाल्लाची सोय म्हटल्यार अर्द्या नाल्लाची सोय, 3 सुक्यो तांबड्यो मिरसांग्यो, 4-5 सुक्यो काश्मीरी मिरसांग्यो, उबो चिरलेलो एक मोठो कांदो, 1 चमचो सुकी कोथमिऱ्यो, थोडीशी आमटाण, अर्दो चमचो हळद आणि अर्दे कप उदक घालून धाकणें धांपून सामकी फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. वाटतना उदक जाय जाल्यार घालून घेयात. सुक्यो काश्मीरी मिरसांग्यो टोटली ऑप्शनल आसा, पूण घालीत जाल्यार कडयेक बरो कलर येता. तुमकां जाय जाल्यार घालात, ना जाल्यार स्कीप केल्यारूय जाता. कडयेचें मिरसांगेचें वांटण बरें बारीक जाल्लें आसा आनी कलरूय बरो येयल्लो आसा. कडयेचें वांटण रेडी आसा. आतां कडी करून घेवया. आयज हांव सुंगटांची कडी मस्काची शेंगे घालून करता. एक मोठी मस्काची शेंग घेतल्या. भायली साल वयल्या वयर काडून तुमकां जाय त्या सायझीन कट करून घेयात. आमगेर नुस्त्याची कडी मातयेच्या आयदनानूच करता. फोडणी मारपाक 2 चमचे तेल बरें कडकडीत गरम करून घेता. तेल गरम जातकीच बारीक चिरलेलो एक मोठो कांदो घालून मिडियम टू लो फ्लेमीर कांदो बरो सॉफ्ट जावन ट्रान्सलंट जायसर परतून घेवंक जाय. कांदो बरो फ्राय जाल्लो आसा. आतां मॅरिनेट केल्ली सुंगटां आनी थोडीशी ओली कोथमीर घालया. लो फ्लेमीर 2-3 मिनटां सुंगटां बरी परतून घेवया. सुंगटांचो कलर मातसो चेंज जाल्लो आसा. आतां वांटून घेतलेली कडयेची मिरसांग घालता. कडी कितली दाट पातळ जाय हेचो अंदाज घेवन उदक घालून घेयात. हांवें हांगा अर्दे कप उदक घालून घेतला. आतां कट केल्ली मस्काची शेंग्यो घालून घेता. कडयेची कन्सिस्टन्सी अशे तरेन मिडियम आसूंक जाय. चड दाट आनी पातळ आसूंक जायना. धाकणें धांपून लो फ्लेमीर 10 मिनटां शिजोवन घेवया. मातयेच्या आयदनान कसलेंय जेवण करता जाल्यार गॅसीचो फ्लेम सदांच स्लो आसूंक जाय. मस्काची शेंग्यो ना जाल्यार स्कीप केले जाता. तशेंच भेंडे, बिमलां, आमाडे आनी तोरां घालून सुंगटांची कडी करता. आतां चवीनुसार मीठ घालून कडी बरी मिक्स करून आनीक 5 मिनटां शिजोवन घेवया. मीठ घालतना मातशें कमीच घालात. सुंगटां मॅरिनेट केला तितूनय मीठ घातलेलें आसा. सिंपल इन्ग्रेडियंट्स घालून केल्ली कोवन फिश करी गोंयानूच मेळटली. गोंय सोडून आनी खंयच मेळची ना. मस्काची शेंग सामकी परफेक्ट शिजलेली आसा. चड ओव्हरकूकय जावंक ना. कडी ऑलमोस्ट जाल्ली आसा. आतां गॅस बंद करून बारीक चिरलेली थोडीशी ओली कोथमीर घालून कडी बरी मिक्स करून घेवंक जाय. सुंगटांची कडी रेडी आसा. आतां नुस्तें फ्राय करुया. नुस्तें मॅरिनेट करपाक मसालो काडून घेता. पाव चमचो हळद, अर्दो चमचो रेड चिली पावडर आनी 2 मोठे चमचे टॅमरीन पल्प. हे तिनूय इन्ग्रेडियंट्स बरे मिक्स करून नुस्त्याक लावपाक मसालो करया. टॅमरीन पल्पाच्या जाग्यार आगोड्यो घातल्या जाता. मसालो रेडी आसा. आतां नुस्त्याक लावन फ्राय करून घेवया. हांवें नुस्तें फ्राय करपाक बांगडे घेतल्या. बरे क्लीन करून 2-3 फावटी धुवन घेतल्या. बांगड्यांक 2-3 कट मारल्यार मसालो बरो स्टफ जाता. मॅरिनेट करपाक चवीनुसार मीठ घालून बांगड्यांक बरे आरते परते लावन 5-6 मिनटां मॅरिनेट जावपाक सायडीक ठेवंक जाय. नुस्त्यांक मीठ लायतकीच फिश फ्राय मसालो घालूंक जाय. हांवें 2च बांगडे घेतला म्हूण मसालो कमी केल्लो. नुस्तें चड आसा जाल्यार मसालो चड करूंक जाय. नुस्त्यांक मसालो बरो आरतो परतो लावन 10-15 मिनटां मॅरिनेट जावपाक सायडीक ठेवंक जाय. बांगड्याच्या जाग्यार आनी कसलेंय दुसरें नुस्तें घेतलें जाता, पूण प्रोसेस सेम उरतलो. नुस्तें फ्राय करपाक तव्यार तेल घालून बरें कडकडीत गरम करून घेवंक जाय. मॅरिनेट केल्लो बांगडो रव्यान कोट करून तव्यार घालून घेता. रव्यान थोडेशें तांदळाचें पीठ घातल्यार नुस्तें फ्राय करतना रवो सुटना. मिडियम टू लो फ्लेमीर दोनूय सायडीन लायट गोल्डन कलर जायसर बरें फ्राय करून घेवंक जाय. मागाचे ताज्जे बांगडे खावपाक खूब रुचीक लागता. बांगड्यांची खुबशी रेसिपी हांवें केल्ली आसा. लिंक डिस्क्रिप्शनांत मेन्शन केला. दोनूय सायडीन बांगडे बरे फ्राय जाल्ले आसा. गोवन थाली सर्व करया. जेवणाच्या ताटान गरम गरम उकडे शीत, सुंगटांची कडी, थोडेशें सॅलड, सोल कडी, भाजलेलें नुस्तें
आनी तोंडाक लावपाक मसालो भरिल्ले तोराचें लोणचें. आमचे गोंयची सिंपल आनी खूब टेस्टी गोवन फीश थाली. देव बरें करूं, मोग आसूं नी.